السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 4 جون کی کال لے کر ہم سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھ لیتے ہیں. آج کے سیشن کے بارے میں ہماری جو پاسبلٹیز ہم نے ڈسکس کی تھیں اس میں یہ تھا کہ کم سے کم مارکیٹ 75,940 902 کے اوپر ہی رہے, یعنی کہ 76,000 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے تو مارکیٹ افیکٹ کرے گی. صبح مارکیٹ نے 76,209 کا ہائی بنایا, مگر وہ ہمارے لیے غیر اہم ہوتا ہے کیونکہ شروع کا جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے وہ پری اوپننگ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ نوٹس کریں تو اس آدھے گھنٹے میں ہی مارکیٹ جو ہے نیچے آ گئی اور 75,940 پہ تھوڑی دیر ایفرٹ کیا اور پھر 11 کے بعد بلکہ اس نے اس کو بھی توڑ دیا. اور آپ نوٹس کریں گے اگر نیچے 5 منٹ کی جو بارز ہیں, جو 5 منٹ کینڈلس میں آپ کو روز دکھا رہا ہوں, اس میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو جہاں پہ مارکیٹ گری ہے وہاں پر آپ کو والیومز جو ہیں بھی اچھے نظر آئیں گے. اور وہ ایک واحد بار ہے جو 1 کروڑ کے قریب گئی, 10 ملین کے قریب گئی, اور پھر اس کے بعد ہم ایک مسلسل گراوٹ دیکھتے رہے اور والیوم اس میں پھر شرنک ہو گیا. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو میں نے ایک لائن کھینچ کے دکھایا کہ 2.5 ملین کے ایوریج والیوم پورا دن ٹریڈ ہوا ہے. تو اوور آل والیوم بہت کم تھا میرے حساب سے, کیونکہ اگر میں مڈ ڈے کال میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت پتہ نہیں 7-8 کروڑ والیوم تھا, تو میں نے آپ سے کہا تھا دیکھو یار 4 کروڑ تو یہ 5 اسٹاک میں, تو ڈسٹریبیوشن آف والیوم کم ہے. تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی. تو اگر ہم جمعے کا والیوم دیکھیں تو ہم کم و بیش اس سے 21% نیچے آ گئے آج جمعے کے والیوم سے. اب آپ دیکھیے 75,900 توڑتا ہے تو سیدھا 75,600 پہ ناک کرتا ہے. اب 75,600 وہ لیول تھا جس کے نیچے ہمیں ایگزاسشن پاسبلٹی تھی, لمیٹڈ ایگزاسشن پاسبلٹی جو ریکوریبل ہو سکتی ہے. تو پھر اس کا لو تو بنا 495 کا, مگر مارکیٹ اگر ہم دیکھیں تو 11 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک ہم کو اس ایریا میں اسٹرگل کرتی نظر آئی. اور نیچے آپ دیکھیں والیوم بھی میں بتا رہا ہوں ایوریجلی 25 لاکھ پر 5 منٹ پہ. تو یہ کچھ مارکیٹ کی سست روی رہی. مگر اگر میں بورڈ کی کیفیت دیکھوں تو وہاں مجھے تھوڑا سا مختلف شکل نظر آتی ہے, کیونکہ میں آپ کو مڈ ڈے کال میں بھی یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ بلکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا مڈ ڈے کال میں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چند اسٹاک جو ہیں انڈیکس گرا رہے ہیں, باقی زیادہ پرفارم کر رہے ہیں. اگر آپ ایڈوانسرز اور ڈکلائنرز کو بھی دیکھیں تو ویسے تو اگر ٹوٹل نمبر لے لیں تب بھی ایڈوانسرز زیادہ ہیں, مگر ہم میجر اسٹاکس دیکھیں جس میں ہم روزانہ والیومز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم مڈ ڈے میں اس کو ڈسکس کرتے رہیں کہ جتنے جو میجر ٹریڈنگ اسٹاکس ہیں یا جس میں سلیکٹیو اسٹاکس ہیں ہمارے, وہ سارے جو ہیں اچھے نمبرز دکھا رہے ہیں, گرین نمبرز دکھا رہے ہیں. فرٹیلائزر, آئل اور آئی ٹی میں واحد سسٹم تھا, ماری تھا, اور بینکنگ میزان بینک, یو بی ایل, یہ لوگ بڑا پریشر ڈال رہے تھے انڈیکس پہ. تو یہ ایک جو ڈفرینس آ رہا تھا, یہ جب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہوتی تو تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. مگر اس کے باوجود بھی ٹیکنیکلی مارکیٹ 75,600 کے آس پاس تھی. تو اب یہاں پر جن کو سمجھنا چاہیے یا جو بلیف کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فنڈامنٹلی ہو رہا تھا یا جو آپ کے پاس جو بھی ٹریڈنگ کے لیے ریزنز تھے, فنڈامنٹل ریزنز, اس کے باوجود ٹیکنیکلی 75,600 اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے. اور پھر یہ ساری باتیں اسی لیے مڈ ڈے کال میں ڈسکس کرتا رہا ہوں. اور میں نے آخری جو اپنا میسج آپ کو مڈ ڈے کال پہ دیا وہ یہ کہ یار اگر یہ رہا تو ایسا لگتا ہے 75,600 کے اوپر مارکیٹ سروائیو کر جائے گی. کم و بیش کیا اس نے, مگر اینڈ میں پھر وہ 575 کی شاید کلوزنگ دے دی. مگر 600 کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ اوپر جا نہیں پا رہی تھی, رک نہیں پا رہی تھی. آپ ریپ اپ چارٹ میں دیکھیے, میں نے آپ کو نا یہاں پر 1 2 3 4 5 6 سیشن کا 6 کینڈلز بتائی ہیں آپ کو ایک چھوٹے سے باکس میں. آپ دیکھیے اس میں 3 سیشن ایسے ہیں جہاں ہمیں کنسسٹنٹ پش ڈاؤن مل رہا ہے کہ جب بھی مارکیٹ یہاں جاتی ہے یہاں سے اس کو پش ڈاؤن کیا جاتا ہے, اس کو پریشر ملتا ہے, سپلائی ملتی ہے, ریزسٹنس ملتی ہے. اب یہ کون سا ایریا ہے؟ یہ وہی ایریا ہے 76,200 کا.
या 76,000 समझ लीजिए आप, 185 होगा मेरे ख्याल में, बहरहाल अराउंड कुछ इसी तरह का एरिया बनता है 76,200, ठीक है जी। तो ये मेरे लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि मुझे इसके ऊपर गए बगैर बुल्स के अंदर वो कंफर्ट लेवल नज़र नहीं आता जो मार्केट में वॉल्यूम और रैली बना सकता है। एक बात तो आप ये अच्छी तरह समझ लें। अब आ जाए आज की रियलिटी के बाद, जो आज मार्केट में हुआ है उसके बाद पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजी क्या कर सकती हैं। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि क्लोजिंग और हाई दोनों भी स्केरी हैं। हाई क्यों स्केरी है? इसलिए कि उसी रजिस्टिंग एरिया से वापस आया है, तो ये परेशान कौन बात है। क्लोजिंग क्यों स्केरी है? उसकी वजह यह है कि 600 के बिल्कुल पास बंद हुई है और 600 के नीचे हमें एग्जॉर्शन नज़र आती है। तो ये दो बातों को इसलिए मैंने इंडिकेट किया कि दोनों स्केरी हैं। इसीलिए मैंने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो ये रखी कि कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी सूरत में रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा देना चाहिए। फिर मैंने आगे ये कहा कि बुल्स एक्साइटमेंट, जिस तरह मैंने जिक्र किया उस रजिस्टिंग एरिया के बारे में, 76,210 से 245, ये टेक्निकली चार्ट पे मुझे ये एरिया समझ में आता है कि इस एरिया के ऊपर वॉल्यूम भी बनेंगे और रैली भी बनेगी। तो आप सीधा सीधा हिसाब है, इसके ऊपर आप बुलिश हो जाएं, छोड़ दें सारी बातें, हर बात भूल जाएंगे, बजट ये सब बातें हम बोलेंगे ठीक है एक राइड ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हम ये बोलेंगे मार्केट का अब 1 लाख हो जाएगी, ये सब बातें मेरे पास तो होती नहीं। मैं तो छोटी छोटी प्रिसाइसली जो वेव्स बनती हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो 76,245 के ऊपर हमें तो एक राइड मिल जाएगी। दैट इज़ फॉर द ट्रेडर्स द मार्केट इज़ बुलिश। ठीक है जी। अब मसला ये है कि ये यहाँ से 670 पॉइंट की दूरी पे है, तो ये अच्छी खासी दूरी है। जो मोमेंटम, जो वॉल्यूम, जो हालात नज़र आ रहे हैं, मार्केट को 670 पॉइंट गेन करना दिक्कत वाली बात है। ऑप्टिमिज्म मेरा तो 75,900 के ऊपर भी है। और अगर आप सच बात करें, जो मैं भी डिफाइन कर रहा था आपको स्टॉक्स की पोजीशन, देखिए मीज़ान बैंक ने जो आज पॉइंट गिरा है, ज़रूरी थोड़ी इतने पॉइंट कल गिरा है। आज 63 पॉइंट गिरा रहा है सिस्टम या मीज़ान बैंक, 45 पॉइंट गिरा रहा है फलाना, 50 पॉइंट गिरा रहा है फलाना स्टॉक। तो कल जब इंडेक्स खुलेगा तो ये लोग उतने पॉइंट तो नहीं गिरा रहे, ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है वो अपनी कुछ एग्जॉस्शन ले चुके हों। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉइंट गिराने वाले स्टॉक थे, अगर वो इतने पॉइंट नहीं गिराते तो पॉइंट बढ़ाने वाले स्टॉक कौन थे? तो अब उसमें आए तो आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। जैसे उसमें मेरे ख्याल में आईटी सेक्टर था, टीआरजी के पॉइंट में देख रहा था अच्छे 45-48 पॉइंट वो बढ़ा रहा था। हाँ, ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ ने बड़े पॉइंट गिराए। अब ओजीडीसी पीपीएल जो है, अगर आप नोटिस कर रहे हो, एक मखसूस रेंज में खेल रहे हैं। वो ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, कभी 2 रुपये ऊपर चले जाते हैं, इंडेक्स ऊपर खड़ा कर देते हैं। अब अगर वो थोड़ी देर को ठहरते हैं, स्क्रिप्ट कॉल में सही पोजीशन समझ में आएगी उनकी, मगर बहरहाल अगर वो कुछ देर को ठहरते हैं तो आपके पास परफॉर्मिंग स्टॉक बहुत है। किस तरह? यू आर हैविंग मोर एडवांसर्स एंड डिक्लाइनर, एक बात। नंबर 2 ये कि मेजर स्टॉक जो परफॉर्मिंग स्टॉक हैं वो हमारे जो रोज़ाना के 100-150 स्टॉक होते हैं जिन पे हम नज़र रखते हैं। मतलब ख़रीदते तो हम 5-10 स्टॉक हैं, मगर 101 स्टॉक तो ऐसे होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें पता होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट करूं तो तकरीबन वो 100 स्टॉक जो है उसमें ज़्यादातर जो है ग्रीन नंबर्स में थे। तो ये वो बातें हैं जो मैं आपको चीदा प्रिसाइसली बता रहा हूँ, वो मार्केट को आगाज़ में ऊपर जाने की तरफ माइल करती नज़र आती है। मगर टेक्निकली हमारा व्यू क्या है? 75,900 के ऊपर ऑप्टिमिज्म, ठीक है जी, और 75,245 के ऊपर तेज़ी। 75,245 670 पॉइंट दूर है, 75,900 जो है 300 पॉइंट दूर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंने एक रिस्की ऑप्शन भी बता दिया कि ये जो 300 पॉइंट है, यानी कि 75,900 तक, वहाँ पर भी जो परफॉर्मिंग स्टॉक है अपनी राइड मुकम्मल कर लेंगे। एन मुमकिन है अगर 900 पे रेजिस्टेंस आनी है या 900 से पहले, तो ये वाले स्टॉक, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? हमें ऑफलोड करना होगा, प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। अगर हम ये देखें कि इंडेक्स में ये ताकत पैदा नहीं हो रही कि वो 75,900 के ऊपर खड़ा हो सके, तो ये परफॉर्मिंग स्टॉक में हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर मार्केट 75,600 के नीचे रही तो एक्सॉर्शन कंटिन्यू करेगी,
फिर 75,400 तोड़ के बियर्स को थोड़ा एग्रीवेट करेगी. 75,400, 75,402. अच्छा, अब अगर आप देखें तो पिछली कॉल्स में मैं ये बता चुका हूँ कि 75,000 के नीचे मार्केट करेक्शनल फेस में चली जाती है. मगर मैं तो इंतज़ार नहीं करूँगा कि मैं 76,200 से लेकर 75,1200 पॉइंट का वेट करूँ. 1200 पॉइंट में मेरे वाले स्टॉक जो हैं हो सकता है 6% गिर जाएँ, तो मुझे तो बड़ा लॉस हो जाएगा. तो लिहाजा मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा और मेरा एग्जिट पॉइंट 75,600 होगा. हाँ, जिनको मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ उनको मैं नहीं छेड़ूंगा 75,600 के नीचे भी, क्योंकि मैंने वो पूरा बाय नहीं किया है. फिर अब मैं 75,000 के बजाय एक लेवल है प्रिसाइज लेवल टेबल में, आपको बताता हूँ. 75,215 और 74,905, ये दोनों लेवल बड़े हैं. मैं इन दोनों लेवल के नीचे मुझे जान नज़र नहीं आती. मुझे लगता है मार्केट करेक्शनल फेज में दाखिल हो जाएगी. तो जब करेक्शनल फेज में दाखिल होती हुई अगर मुझे नज़र आ रही, और अगर आप और मैं मार्केट को दौरान मार्केट सेंटिमेंट को गेज करने में कामयाब हो पाते हैं, मिड डे कॉल सुनते हैं, इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं, तो ठीक है, एग्जिट लें, ऑफलोडिंग करें. ऑफलोडिंग करके एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स की तरफ जाएं, जिनमें एक्यूमुलेशन करनी है उन स्टॉक्स की तरफ जाएं. और मैंने यहाँ ये भी लिखा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट हमें फ़ायदा ही पहुँचाएगी और फेयर अपॉर्चुनिटी देगी फ्रेश स्टॉक में एंट्री लेने की. नंबर एक. नंबर दो ये है कि मैं जो एक मेरा जो आखिरी पोर्टफोलियो था, मार्च पोर्टफोलियो, वो कमोबेश ख़त्म हो चुका है. ठीक है ना. हो सकता है उसमें 2-4 स्टॉक ऐसे हों जो स्टिल एक्यूमुलेशन में हो. नया पोर्टफोलियो मैं उस वक्त तक बनाऊंगा नहीं जब तक मार्केट करेक्शनल फेज में नहीं जाती. उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपको और इसकी जो तमाम चीज़ें हैं वो आपके फ़ायदेमंद होंगी, आपके लिए, आपको समझ भी आ रही होंगी. अगर ऐसा लगता है तो अपने नेटवर्क पे इसको शेयर कीजिए. नंबर मेरा, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए. 923456190443, 9345619043. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.